जादू 10 साल पुराना है या 100 साल पुराना, ये अमल, जी हाँ, ये अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दफा सुनते ही आपकी रग रग से, आपकी नस नस से जादू निकलना शुरू हो जाएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, मौला अली के सदके से, उनके तवस्सुल से, उनके तवस्सुस से आज जो अमल मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, ये दुनिया में जादू की सबसे बड़ी काट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दावा नहीं, मेरा यकीन है। ये वो एहसान है, वो करम है जो पंजतन पाक का मौला अली सरकार के घराने का मुझ पर हुआ। उस करम के सदके में ये चंद मोती, चंद गोहर आपके लिए लेकर आया हूँ। इस अमल को लाजमी सुन लीजिएगा। ये वो काट है जो हम लाखों रुपया लेकर भी किसी को नहीं बताते। ये वो काट है जिससे पुराने से पुराना मरीज सेहत याब हो जाता है। जादू, जिन्नात, बंदिश, नहुसत, सियारगान का असर, हर किस्म की नजरे बद, जादू, जिन्नात फिलफौर खत्म हो जाते हैं। इस अमल को सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी रग रग से, आपके जिस्म के रूह रूह से, एक एक लू से जादू निकल जाएगा। वो जादू जो आपके जिस्म में सरायत कर चुका है, वो जादू जो आपकी हड्डियों में रच बस चुका है, वो जादू जो खिलाया गया है, पिलाया गया है, दबाया गया है, पुतलों की सूरत में कब्रिस्तानों में दबाया गया है, हर किस्म का जादू इंशाअल्लाह अज़ीज खत्म हो जाएगा। ये है जादू की मुकम्मल काट। आए सुने, लेकिन इससे पहले अपने पास 2 अदद अगरबत्तियां जला लें। 2 अदद अगरबत्तियां जला लें, पानी का एक गिलास पास रख लें। उसके बाद पानी का वो गिलास 3 घूंट करके आपने थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अपने चेहरे पे लगाना है, अपनी गर्दन पे लगाना है, अपने सर पे लगाना है। बाकी पानी बोतल में ऐड कर लीजिएगा। उस पानी का अपने घर में छिड़काव कीजिएगा। उस पानी का जो है उसको रोजाना मुतवातर 11 दिन पिएगा। आपके जिस्म में से जादू का कोई असर नहीं रह जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। ये मेरा दावा नहीं है, मेरा यकीन है। ये वो करम है, वो एहसान है जो पंजतन पाक का मौला अली सरकार के घराने का मुझ पर हुआ है। तो आए सुने ये अमल। जी हाँ, ये अमल मेरी जाती डायरी का है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी जाती डायरी है और इसमें मैंने लिखा हुआ है ऊपर ये जादू की मुकम्मल काट। तो आज मैं आप लोगों को वो एकदम असल अमल सुनाने लगा हूं। इसको सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज नफा पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयन मज़रुल अजाइब तजदहु अन लका फिल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाहि वला तुखलिकनी। या खाज खिजर हर दम मैं पुकारूं तेरा नाम बहक के या अली। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दूं वास्ता अली मुर्तज़ा का, दूं वास्ता जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, दूं वास्ता हसन इमाम का, दूं वास्ता हुसैन इमाम का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रुका हुआ काम जल्द से जल्द लगा दे पार, दुश्मन मेरा करो फना या कहार अल मुमीत। या रब तुझे याद करूं, दे इज़न खिज़र खाज जिंदा पीर को बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू टोना जिन्नो इंस हर किस्म दर्द जिस्म से मिले अमान बहक के अल कुरान ताहा व यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब तजदहु अन लका फिल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाहि वला तुखलिकनी। कड़ा अल्लाह दा, कड़ा मुहम्मद दा, कड़ा चौवां यारां दा, कड़ा जिब्राइल दा, कड़ा मीकाइल दा, कड़ा इसराफील दा, कड़ा इज़राइल दा। फज़ल अल्लाह व निगाहे यासीन व इन्ना अलीमुल हाफिज़ीन। या हाफिज़ो या हफीज़ो या नासिरो या नसीरो या रकीबो या वकीलो या मोइनो या मुहैमनो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ व बिहक्की व हिफ्ज़न मिन कुल्ली शयातीनी मा उरीद। हाँ मीम ला यंसरून, हाँ मीम ला यंसरून, हाँ मीम ला यंसरून। लो बंद धार बंद, लो बंद धार बंद, बांधू लोहा अगनसार। ताप तो जारी किया कराया, भेजा बजाया बांधू। दम दम जिंदा शामदार, जल बांधू जला बांधू, जल बांधू जला बांधू, बांधू जल की काई। अपने या आप अपने नाम लेना है आपने, अपने दुश्मनों का ज्ञान बांधू। हजरत सुलेमान पैगंबर की दुहाई। आयतल कुर्सी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना यदैहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम।
آیت الکرسی دل قرآن آپ چلے تو رحمان، ہلکے ہلکے سات آسمان، ساتوں کے لیے ایک دربان، پاؤں رکھے جبرائیل دھڑ رکھے سبحان، وجود موجود بارگاہ رسول، چلا کرے چھلاوا کرے جادو کرے ٹونا کرے، جو کرے سو مرے، الٹ پھیر اسی کا اسی پر پڑے، سب ملے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ ملے۔ بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ناد علی مظہر العجائب تجدہ ان لک فی النعائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ آیت الکرسی پنج قرآن حضرت سلیمان پیغمبر کی آن، لوہے کا کوٹ تانبے کی کھائی حضرت محمد مصطفیٰ تیری اوٹ، حضرت بی بی فاطمہ مدد علی شیر خدا، بورڈ محمد مصطفیٰ ویلے اس گھڑی، اللہ نبی کا نور یا محمد یا رسول، اللہ ساڈا بادشاہ محمد ہے وزیر، کٹ تو مصیبتاں توڑ دے زنجیر، بحق کے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنت والناس کھل جا۔ جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنت والناس کھل جا۔ جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنت والناس کھل جا۔ یا قہارو تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہری کا، یا قہارو، یا قہارو تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہرہ کا، یا قہارو اہین شرحین ادنائی اسباؤوت الشدائی، اہین شرحین ادنائی اسباؤوت الشدائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند بند سحر بند اثر بند اسیب بند کرتوت بند، دشمن کا دماغ بند، دشمن کا دل بند، دشمن کا منہ بند، دشمن کا ہاتھ بند، دشمن کا پاؤں بند، دشمن کا وار بند، بحق کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بحق کے علی ولی اللہ، و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشف الکرب الوجہ الحسین علیہ السلام، بحق کے یا بدو یا بدو یا بدو، کڑا پا علی دا دشمن نو کرے پابند، پنجا غازی عباس دا دشمن نو ٹھکے، سڑے وچ شمشان بدرو دی ہر ایک چال، اڑکنی یرکنی آئی بلا پھڑکنی، اڑکنی پھڑکنی آئی بلا یرکنی، حق نام شاہ دا مشکل کشا دا، بادشاہ علی بادشاہ دا، بحق کے ناد علی مظہر العجائب تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ یا علی دے مندرے دی کلام 110 دی ضرب 9 نال چلے، جتھے ٹھوکی اوتھوں گئی پٹی، ہنومان کالکا ہر دیوی دیوتا تے ہر ایک بدرو دی چوک تے پہلوان دی چوکی، جپا نام شاہ دا پتہ لگے راہ دا، حق نام شاہ دا مشکل کشا دا، علی بادشاہ دا، یا علیو یا علیو یا علی، آیا نبی پاک دا وزیر، میری مشکلاں نو حل کرو پیر علی دستگیر، بحق کے کاف ہا یا عین صاد و خا میم عین سین کاف، لا الہ دا تیر الا اللہ دے نال چلاواں اپنی شمشیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امداد میری نو آندا تہاڈا وزیر، یا قاہر العدو، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی، یا علی یا علی یا علی علیہ السلام۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برحتیہن برحتیہن کریرن کریرن تتلیہن تتلیہن ترانن ترانن مزجلن مزجلن بزجلن بزجلن ترکبن ترکبن برحشن برحشن غلمشن غلمشن خطیرن خطیرن کلنحودن کلنحودن برشانن برشانن کزہیرن کزہیرن نموشلخن نموشلخن برحیولن برحیولن بشکیلخن بشکیلخن کزمزن کزمزن انغلالیتن انغلالیتن کبراتن کبراتن غیاہن غیاہن کیدہولن کیدہولن شمہاہیرن 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 بکہت اتہونہن بکہت اتہونہن بشارشن بشارشن تونشن تونشن شمخا باروہن شمخا باروہن اہین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی اہین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی اہین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی آن کاٹوں بان کاٹوں جادو کاٹوں دشمن کا ہر ایک وار کاٹوں 80 کوس تک جادو ٹونا بندش کاٹوں میرے کاٹے نہ کٹے تو دہائی حضرت پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یا غوث العظم دستگیر باذن اللہ المدد باذن اللہ یا غوث العظم المدد یا غوث العظم المدد یا غوث العظم المدد بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کفاک ربک کفاک ربک کم یکفی کا واقفۃ کف کافوہا ککمین کانا من لکک تکر کرہ ککرن الکر فی کبد تحکی مشکش کاتیہ کلکا لککا کفا ما بل ما بکفاک الکافی قربتو یا کوکبن کانا یحکی کوکبہ الفلکا یا بدو یا بدو یا بدو جسم کھولنا جان کی کھولنا لوہی صدقہ حسن حسین دا رجت بندش بلیات فوراً ختم ہوئی بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین اللہ جیسا بادشاہ محمد جیسے وزیر علی ہے کاردار مخفیہ علی ہے کاردار مخفیہ دستگیر توڑ دے گا مصیبتاں کھول دے گا زنجیر علی ہے کاردار مخفیہ توڑ دے گا مصیبتاں کھول دے گا زنجیر یا خالص ہو یا مخلص ہو یا اخلاص ہو یا ابن علی عباس کر بندھی والیاں دی بندھی خلاص یا خالص ہو یا مخلص ہو یا اخلاص ہو یا ابن علی عباس کر بندھی والیاں دی بندھی خلاص میری یا فلاں کی یا اپنا نام لے کے کی بندش خلاص 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 یا خواج خضر یا مہتر الیاس اللہ الحفیظ الشافی یا خواج خضر زندہ پیر مدد آون جدے پنجے پیر مسان جادو جنات اوتھے ہو جن تیر نیر کی کنکر سار کا باندھ توڑا جادو تے مسان ڈھاواں پانی تے ڈھاواں اس کے سب باندھ دشمن کی منڈی کو لاؤ اگ بحق کے یا بدو تیرے نام کی لگ یا بدو یا بدو یا بدو یا کہارو یا جبارو جادو ٹونا سحر کیا کرایا بھیجا بجایا کھلایا پلایا لٹکایا سب کو ہو جائے رد ستاروں کے اثرات پتلا گڈا تویز سب فنا ہو جائیں جہاں سے اثر آیا وہیں پر جائے بحق کے وقالا نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ولا تزد الظالمین الا تبارا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی علی ولی اللہ سحر کاٹو موجیہ کاٹو بھانمتی کا جادو کاٹو کرنی کرتوت کرتب کاٹو آپ کاٹو قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس سے کاٹو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد سے کاٹو ہر قسم کا جادو کاٹو اگاڑا کاٹو پچھاڑا کاٹو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد دائیں کاٹو یا لیو نادے لین مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا لیو یا علی سے کاٹو زمین کا کاٹو آسمان کا کاٹو زمین کا کاٹو آسمان کا کاٹو ہر قسم کا سحر کاٹو بیرونات کا کاٹو لونا چماری کا کاٹو اسماعیل جوگی کا عمل کاٹو
کمکھیا دیوی کا اثر کاٹو، بھوت خبیث کا اثر کاٹو، قبرستان مسان کا کرتب کاٹو، الوی اثر کاٹو، سفلی اثر کاٹو، منتر تنتر جنتر کا کاٹو، شمشیر ذوالفقار سے کاٹو، واسطہ شہیدان کربلا کا، واسطہ غازی عباس کا، واسطہ حسن و حسین کا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی، بعظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتی کا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو، ادرکنی فی سبیل اللہ، یا بی بی پاک فاطمۃ الزہرا نور من نور اللہ، یا حسن مجتبی علیہ السلام، یا حسین شہید کربلا علیہ السلام، ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا علی یا عظیم، یا کافی یا غنی، یا مالک یا قدوس، یا کبیر یا متعال، یا فتاح یا رزاق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم احفظنی من الجنات والناس ومن نحوست الشمس والقمر والعطارد والزہراء والمریخ والمشتری والزہر والراس والذنب، بحق یا اللہ یا احد یا صمد، و بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ اللہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، و بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا قہار یا جبار یا ممیت یا سری یا سلام یا شافی، یا حلیم یا ودود یا باسط یا منم یا وہاب یا رزاق، یا مسخر سخر لکل مخلوقات عجب، یا جبرائیل بحق یا باسط، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، و بحق یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل تھا دوستو، جی ہاں یہ عمل تھا، اور اگر اس میں تیز پڑھتے ہوئے یا اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، اس میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی کسی قسم کی ہو گئی ہو تو خدا را اس کو تصحیح کر لیجئے گا، یہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ بعض کا جب ہم سپیڈ میں اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی غلطی سردرد ہونے کی توقع ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں، اس کو درگزر فرمائیے گا۔ یہ عمل ہے دوستو، اس پانی کو آپ لوگ پیئیں، اس کو اپنے منہ پہ لگائیں، اس کو اپنے چہرے پہ لگائیں، اس عمل کو سنیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو سنتے ہی آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کے جسم و جان سے جادو نظر بد جنات چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ سے اثر ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے، اللہ پاک اپنی رحمتیں آپ پر کرے، اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں آپ کو رکھے، آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں کو دور فرمائے۔ دوستو میرے نمبر سکرین پر آ رہے ہیں، کسی قسم کی جادو ٹونے کی کاٹ یا آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مکمل طور آپ کا کیا جاتا ہے، ایک پارسل تیار کیا جاتا ہے، ساتھ جو آپ کے جاتا ہے۔ میرے نمبر سکرین پر ہے 0300 4787 0306759655، یہ میرے نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، تمام اثرات کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔